to our YouTube channel, Cempaka Isti OFC. This time we will show you the conversation about being interviewer and interviewee. Oh yeah, before I start the conversation, I want to tell you all that this video was made in different place between the interviewer and interviewee for the prevention of spreading the coronavirus. Hashtag di rumah aja. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Okay, so as not to waste a lot of time, let's get started. Hello Miss Isti, my name is Cempaka. I'm from Polytechnic Negeri Batam. I want to interview about your business. Okay, let's go straight to the first question. What makes your cafe is crowd and or many visitor? An attractive and strategic location with the theme of a street cafe but work in a romantic atmosphere in it, plus live music visit. Make anyone willing to spend a lot of time here together with friend, girlfriend or family. Wow, very creative, Miss. Can you explain about the history of this business? When was it found and who founded it and its owner? Cafe Route 15 was founded by Brian Wiraja. He is an Indonesian of Chinese descent. He founded Cafe Route 15 because it was inspired by his hobby, namely culinary on the street. Cafe Route 15 was founded 1 year ago. Before opening this business, Brian Wijaya worked for a company in the Jakarta area. During his work, Brian Wiraja collect a portion of his income to raise capital to realize his dream of opening this Route 15 cafe. Okay. Where the address of your cafe, Miss? Until now, Cafe Route 15 location on Jalan Kismamun, Pasar Lama, Tangerang City does not have any branch yet and will have branch in the near future because this branch of Cafe Route 15 is still in the completion stage. So far, the preparation has reached 80%, but for the location is still kept secret by Route 15 company. Okay, Miss. I want to know what is your vision and mission to make your cafe grow? We have vision and mission. The vision is provide high quality offering with excellent service and affordable price. And the mission, the first provide friendly and responsive service. The second provide quality food, and the third serve and tasteful menu of food and drink. And the last is create a romantic and characterized cafe atmosphere. Okay, Miss. Which of the most customer on your cafe? The teenager, parents, moms, or all circles? For visitors, here come from various backgrounds ranging from small children, young people, and parents. But most of the visitors are from young people. Because the nuance created from Cafe Route 15 are quite romantic and comfortable, especially with the appearance of an acoustic band that adds to the romantic atmosphere that make young people willing to spend a lot of time and money in this place. Okay. What is the most popular menu on Cafe Road 15? The main menu of this cafe, the first is chicken stick, the second amores or fried rice wrapped in omelette egg. How to manage your cafe, Miss? How to manage this culinary business must prioritize the way of marketing and promotion.
if we already have a delicious mainstay menu, we only need to jack up the market so that people can find out. If people already know, we will give a lot of promotion and bonus, so that in addition to being addicted to our food menu. What are the usual problems faced by Cafe Route 15 until now? The problem that until now often faced by the management of Route 15 Cafe is inadequate parking, because if the weekend arrive, many visitors Route 15 cannot park because of the narrow parking facilities. Oh, okay. How many people working at your cafe, miss? 30 people consist of 10 chefs and 20 helpers. If I may know, how much income can be in your cafe? Sorry, miss, but I think to turnover can't be explained because it's confidential. Oh, okay, miss. Sorry for asking earlier. Maybe this is all I can interview. Thank you for your time. Hello guys, thanks for watching and joining us. Sorry because this video was taken with different location because I cannot meet with Cempaka, my partner. I hope you all healthy always, and hopefully the COVID-19 can disappear. And more, I say don't forget to like, subscribe, and share because your like and subscribe is hopefully our tags. Thank you. All for the gram. Bitches love the gram. Oh wait, shit. Don't need no breaks. Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, all she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof fall. Only want a car when the cash out. Only take the pic when the ass out. She from Malibu, Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne. All she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, all she wanna do is party all night. In LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah, it's a late, yeah. Swipe the chase, ooh, now she wanna date, yeah. Straight and no blue, on the coast, ooh. Shorty only like cocaine and Whole Foods, yeah. Snapping all up on the grandmas, going crazy. Now she wanna fuck me in the foreign, going hey. Up in Malibu. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu. Spending daddy's money with an attitude. Roxanne, all she wanna do is party all night. Goddamn, Roxanne, never gonna love me, but it's alright. She think I'm an asshole, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, all she wanna do is party all night.
Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Bonafide stallion. Ain't no stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Standing up, keep me on the rise. Lost control of myself, I'm compromised. You're incriminating. No disguise, and you ain't never running low on supplies. 50-50, love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. You stay flexing on me. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Hop in the Lambo, I'm on my way. True house slippers on with a smile on my face. I'm elated that you are my lady. You got the yum, 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 yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Young Money. Ayo, Ferg. Yeah. Ride with the mob, Hamdulillah. Check in with me and do your job. Ferg is the name, Ben Baller did the chain. Torno for the watch, Prezi plain Jane. Yamagini chain, rest in peace to my superior. Hermes Linga feed a village in Liberia. TMZ taking pictures causing my hysteria. Mama see me on BT and start tearing up. I'ma start killing niggas, how you get that tripe? I attended Harlem picnics where you risk your life. Uncle used to skim work, selling nicks at night. I was only 8 years old, watching Nick at night. Uncle Psycho was in that bathroom bucket. Knife to his gut, hope that it don't cut him. Suicidal thoughts brought to me with no advisory. He was pitching dummies, selling fiends, mad ivory. Grandma had the arthritis in her hands, bad. She was popping pills like rappers in society. I'll fuck your bitch for the irony. I said meet you at your hoe if your bitch keep eyeing me. Ride with the mob, Hamdulillah. Check in with me and do your job. Berg is the name, Ben Baller did the chain. Torno for the watch, Prezi plain Jane. Ride with the mob, Hamdulillah. Check in with me and do your job. Berg is the name, Ben Baller did the chain. Torno for the watch, Prezi plain Jane. Suck a nigga dick or something. Suck a nigga dick or something. Suck a nigga dick or something. Queens for the
sucker, nigga, think Hey I'm yo, something. I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, choke your magic like Houdini. My body shaped like genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get titles, so he stream me when he leave me. I go hard in the booth, Biggie vibes, give me the loot. I'm a classy millionaire, bitches ain't got the couth. COUTH, cause you can't spell it either. If I call him, then he coming home, running Derek Jeter. Bitches must be eating ass because I swear that bottom feed us. Ho, you know that you my son, I should've scrapped you as a fetus. All these bitches rocking inches cause they following the leader. I should switch it up on hoes and rock an afro like Lupitas. I don't keep up with the Joneses, but I do know Catherine Zeta. I'm with Candace, Titi, Tembi, and Viola, mi amiga. Rap bitches, they gotta check in with the queen. I'm the alpha, the omega, everything in between. Oh, ride with Minaj, mashallah. Check in with me, then do your job. Queen is the name, Raffaello did the chain. This is Monse, Patty plain Jane. Ride with Minaj, mashallah. Check in with me, then do your job. Queen is the name, Raffaello did the chain. This is Monse, Patty plain Jane. Eat a Barbie ass or something. 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 Easy on the beat. Really know this here for the city, nigga. Gold chains, plain James, and all that good stuff, nigga. No, I can't. No, I can't. No, I can't wait to get out of here. I see you at the movies. No, I can't. No, I can't. No, I can't wait to get out of here. I see you at the movies. No, I can't. No, I can't. No, I can't wait to get out of here. I see you at the movies. No, I can't. No, I can't. No, I can't wait to get out of here. I see you at the movies. Informasi yang diberikan oleh pemerintah telah benar-benar sampai ke masyarakat dengan benar. Dan terlebih lagi, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah bersama-sama saling bahu-membahu menghadapi masa sulit ini dalam rangka untuk mencegah, mengendalikan penyakit COVID-19. Kita melihat bersama-sama bahwa masyarakat sudah banyak yang melaksanakan membatasi jarak. Banyak masyarakat yang sudah tidak keluar lagi dari rumah, dan banyak masyarakat yang lebih mampu membantu masyarakat lain yang tidak mampu, agar mereka bisa beristirahat, bisa berada di rumah, agar tidak terinfeksi penyakit ini. Karena kita sadari bersama, manakala ada satu keluarga saja, satu anggota keluarga saja yang terinfeksi, maka ini akan menjadi sumber infeksi bagi anggota keluarga yang lainnya. Permasalahan ini harus kita putuskan karena rantai pemutusan penularan penyakit ini adalah dengan cara menjaga jarak. Di samping juga rajin mencuci tangan dengan sabun. Saudara-saudara sekalian, yang kedua saya sampaikan tentang beberapa kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Saya mengingatkan kembali bahwa inilah dasar-dasar pengendalian penyakit ini agar kita bisa memutus rantai penularannya di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama, pahami betul bahwa penularan penyakit ini adalah dari orang yang sakit kepada orang yang sehat melalui kontak dekat. Karena kita paham penyakit ini ditularkan dari percikan-percikan ludah yang kecil-kecil atau kita mengenalnya dengan sebutan droplet dari orang yang sakit
pada saat dia batuk, pada saat dia berbicara, pada saat dia bersin ke sekitarnya. Dan apabila ada orang sehat yang berada di sekitarnya pada jarak yang kurang dari 1 meter, maka besar kemungkinan bahwa droplet ini akan terhirup masuk ke dalam saluran nafas orang yang sehat. Akibatnya akan tertular. Kemudian yang kedua, bisa saja droplet ini jatuh ke benda-benda sekitar yang sering disentuh secara bersama. Dan tidak sadar orang lain menyentuhnya juga, dan kemudian tanpa mencuci tangan, langsung makan, minum, menyentuh mulut, menyentuh hidung, menyentuh mata. Maka ini juga sangat memungkinkan untuk terjadinya pemindahan virus menuju ke bagian tubuh dia yang semula sehat. Oleh karena itu, sekali lagi menjaga jarak lebih dari 1,5 meter adalah menjadi salah satu kunci untuk mengurangi paparan ini. Di samping kita juga meminta siapapun yang menunjukkan gejala-gejala influenza seperti influenza, demam, batuk kering, mungkin disertai pilek, disertai sesak napas, gunakanlah masker. Agar pada saat kita batuk, pada saat yang bersangkutan batuk, maka dropletnya tidak menyebar kemana-mana. Oleh karena itu ini menjadi penting untuk kita pahami bersama. Kemudian yang berikutnya lagi adalah cuci tangan. Ini menjadi sangat penting untuk kita semua. Cuci tangan, gunakan sabun dan air yang mengalir. Kita paham virus ini akan gampang rusak manakala terkena deterjen. Oleh karena itu saya minta betul-betul ini menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, maka upaya-upaya ini yang merupakan basis dari penanggulangan COVID-19 ini harus kita jalankan secara bersama-sama. Mari sekali lagi kita lindungi yang sakit, jangan didiskriminasikan, jangan distigmatisasi, tapi lindungi dia agar bisa melaksanakan isolasi diri dengan baik di rumahnya. Bukan untuk dikuncilkan, tetapi dibantu agar dia betul-betul bisa melaksanakan isolasi diri dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk yang sehat juga harus dilindungi, jangan sampai sakit. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita patuhi, inilah kunci keberhasilan kita untuk mengendalikan penyakit ini. Kita tidak punya cara yang lain. Perawatan di rumah sakit akan selektif kita lakukan untuk yang memang betul-betul terindikasi penyakit ini dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan isolasi diri. Termasuk pada kelompok yang sangat rentan, orang tua, orang dengan penyakit-penyakit sebelumnya, dengan diabetes, dengan hipertensi, kelainan jantung, kelainan paru-paru dan sebagainya, inilah yang membutuhkan layanan rawatan yang maksimal. Dan inilah yang kita siapkan untuk di rumah sakit. Oleh karena itu, memang kekuatan terbesar kita adalah pada bagaimana secara bersama-sama masyarakat bisa memutuskan rantai penularan ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, jaga jarak paling sedikit 1 meter atau lebih dari 1 meter dengan orang lain. Ini dimaknai maka jangan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkumpul dalam jumlah yang lebih banyak dan kemudian terlalu berdekatan. Hindari kerumunan-kerumunan orang. Kita harus menyelamatkan diri kita dan juga menyelamatkan keluarga kita yang menunggu di rumah. Biasakan untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, minimal 20 detik. Sesering mungkin, dan hindari menyentuh wajah karena mulut, mata, hidung ini rawan untuk mendapatkan infeksi dari paparan tangan kita yang belum dicuci dengan baik. Oleh karena itu, patuhi juga disiplin pada saat batuk, pada saat pilek, gunakan masker atau paling tidak tutup dengan menggunakan sapu tangan pada saat batuk, bersin, dan sebagainya. Selalu membiasakan untuk menjaga kebersihan rumah adalah menjadi kunci dalam kegiatan ini. Tetap berada di rumah, kita bisa bekerja dari rumah, tetap berada di rumah,
bisa belajar dari rumah dan kita juga mampu untuk beribadah dari rumah. Ini yang harus kita lakukan secara bersama-sama dan dengan saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ikuti betul informasi-informasi terkait dengan COVID-19, bisa dilihat di beberapa saluran informasi, baik di website covid19.go.id, bisa di call center 119, 117, dan banyak sekali di tempat-tempat yang lain terkait dengan informasi-informasi yang benar. Ini yang penting untuk kita pahami dan kita jalankan bersama-sama. Mari saling mengingatkan, mari saling menjaga, agar seluruhnya bisa kita kendalikan secara baik. Kemudian berikutnya saya akan melaporkan tentang perkembangan jumlah kasus dari pemeriksaan laboratorium dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kita sudah melaksanakan pemeriksaan lebih dari 6.500 spesimen, 6.500 orang, maksud saya di dalam kaitan dengan pemeriksaan ini. Di mana sekarang kita pahami bahwa ada penambahan kasus baru positif sebanyak 130, sehingga jumlah sekarang menjadi 1.285 kasus positif. Kemudian kasus yang sudah sembuh, pasien yang sudah sembuh bertambah 5 orang, sehingga total menjadi 64 orang. Kemudian pasien meninggal bertambah 12 menjadi 114 orang. Oleh karena itu, mari sadari betul bahwa penambahan angka kasus positif ini sekali lagi masih menggambarkan bahwa di luar, di lingkungan masyarakat, masih ada kasus positif yang belum melaksanakan isolasi. Masih ada penularan karena kontak dekat. Masih ada yang belum rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Oleh karena itu, saya minta kepada masyarakat seluruhnya bahwa kembali lagi jaga jarak di dalam berkomunikasi sosial, baik dengan orang di luar rumah ataupun yang di dalam rumah. Upayakan tetap di rumah. Apabila terpaksa sekali berada keluar rumah, maka jaga jarak. Hindari kerumunan. Kemudian gunakan masker manakala kita terpaksa harus berada dalam satu kerumunan orang yang demikian banyak. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, hindari menyentuh wajah. Ini menjadi penting karena disinilah sebenarnya infeksi penularan ini cukup banyak terjadi. Kemudian praktekkan betul etika pada saat batuk dan bersin. Tutup dengan masker atau menggunakan sarung tangan. Tetap aman dan produktif di rumah, saling menjaga di antara sesama anggota keluarga. Jangan sampai yang sehat menjadi sakit. Kita pertahankan yang sehat tetap sehat. Dan kita upayakan yang mulai sakit untuk tidak menjadi sakit dan tetap berada dalam posisi yang sehat. Dengan pola hidup bersih sehat, asupan gizi yang cukup, dan istirahat yang teratur. Kemudian yang sakit, mari sama-sama kita lindungi, kita arahkan supaya bisa dilayani, dirawat dengan baik sehingga mereka menjadi cepat sembuh. Lakukan semua dengan disiplin. Mari kita menjadi pahlawan untuk melindungi diri, untuk melindungi orang lain, dan untuk melindungi seluruh bangsa ini. Kami yakin, kami optimis, pasti kita akan bisa. Terima kasih, selamat sore.